Balik hamba sini media rokno. Kini takar jola mo jomni hinjabo. Orang sini kaisa peace rally khai tongo. Mo khamen karon kha sini takar jola am sayo. Koidin doria kisu borok sini santi tongnani je peace. Awan nosto khanyan boi kaisa birat chokramta choli tongo. Mukha eta kuna karone onek allegation dipekya. Kom rok actually kaisa responsible borok rok. Kewu boronu gewu jodi amti allegation ori tongkang kebo jini thani bele hampari ko bo herok jeng area wo musungya kewu boronu jodi evidence sara allegation ori mani tai jini o peace no je nosto khainai tongnai rokno ang sana musungo tini o amsei lukrono sana musungo karon chin takalwa sabsone peace tongo ebong thenang musung peace no tongnai karon oro chini oro orongkha 99% kitrasa kuna baru cokran to khai hatani faine dok chino takalono মানে উত্তপ্ত খাইয়ে কাছে পলিটিক্যাল মাইলেজ নানান দিকে একটা চক্রান্ত চলে আং খানা মিয়া রগো ভাইনো চিনো আমসাইনিনো তাকমো বকমমা কর এলিগেশন দি কোনো কারণে আনো অ চক্রান্ত খাইও আমতের খাইব সাকা লোকাল এমএলএ রকনি সাবো গাই এটা আং মনো সুনাম মসি যে পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট ইয়া রকনি এলিগেশন খাই পঞ্চায়েত তিনি তিব্রামো থা যে চালক বা পঞ্চায়েত চালনাই খা তাবুক যে বিএসসি দঙ্গো ভিডিও দঙ্গো তিব্রামো থানি চেয়ারম্যান ননো তো তাবু মনিটরিং কমিটি তাবু অ্যাকসেপ্ট খাইজা স্টেট গভর্নমেন্ট গা যদিও বড় কাছে পঞ্চায়েত ক্যাপচার খাইনা মুসুঙো আছে পঞ্চায়েত যদি বড় দখল খাইনা মুসুংকে অব তো কোনো সিম্পল কাছে পক্ষ মিনছি যে পঞ্চায়েত ইলেকশন খাইয়ে বিসি ইলেকশন খাইয়ে যে পাইনে বনং নাই ডেভেলপমেন্ট বং নাই তিনি যদি আং সানা মুসুঙো जों অমনো তিনি বিধানসভা পক্ষ সাইমা দङ যে তিনি তিপ্রাসাম সাইयो इन डेभलपमेन्ट फान्ड जाय तिप्रासाम साइयो बिसि इलेक्शन या गोबांबा तिनि मनिटरिं कमिटि चेयरमैन अफ सैलारि माया बिनि ऑनरेरियम माया गोबां डिप्राय बङि दङ अबि तिप्रामो थर दाइबा आगे बरक सावजे तिप्रामो थर रांसा वहाय सावनि सौ आंबोनो सुंना मुसुंगो तिप्रामो थर बर रांसानि स्कोप दङ तितेदिसि हापाङो तिप्रामो थर दङ थिंनो यो तितेदिसि हापाङो तिनि भितर रां खर्चा मैक्सिमाम नो तिनि सैलारि वा एक्सपेंडिचर जे आगे सीपीएम रो चाकरी दिलांखा उइदाउट फाइनेंशियल कनकारेन्स सारा दिनी स्टेट गभर्नमेंट हमने पेंशन नन बै कोनो रां रखजे गया बजेट एलोकेशन खाइजे गया तिब्रामो थाबरो रां मानि ने ओ पेंशन रखनो गोबां मा दङ जेटा चिनि बरनो जों मनो सारि दङ जों थांसा खाइ डेभलपमेन्ट नि बागैसो जों दिनि किन्तु अ जागाव राज्यव जों राज्य सरकार दङ आर चिनि चिनि एग्रीमेंट अफ जतन सिउ जे तिब्रासे एकट एक त्रिपाक्षिक चुक्ति जे अंगै जे केंद्र बाय जों चुक्ति मन या बोलो दाखि जों बाहाय करो चिनि दफानि मानथाय सप्ताहनो जों बाहायके चिनि अधिकानो जों इमप्लिमेन्ट चिनि जे बाहायके माननाय जे केंद्र बाय चुक्ति मन बाहायके जों इमप्लिमेंटेशन खाइरि माननाय हमनि बागे जों तिनि जगा थांसा खाइयै जों पीस एंड हार्मनी एक डेभलपमेंट खाइना बागे जों मजागाव दिनि बीजेपी एलायन्स मन मजागाव म थाना दुसारो दिवै विलेज न दुसारो दिवै दिनि अमाके जे एलिगेशन तुबे जे चक्रान्त खाइयै जे ताकाजोनि परिबेशनि एक नष्ट खाइनानि दिगे थांगि दङ जों टोटेल अमन प्रतिबादे दिनि जों अ ताकाजोला जमनिनि चिमिन बा जों रेली खाइनानि थांगि दङ एबं आं तिनि बरन सानखुचियारि नामुसुंगो जारा चिनि अ पीस एंड हार्मनी न नष्ट खाइनाय रक आमसाइनि जत लोक रक जतन साइमानो चिनो जतन शान्ति दङ एबं कयेकटा एलिगेशन तुबुका नगा हाबैबो आमति खाइबो आमति कुनो केस क्रियो जागो তিনি যে চিনি তাকু খরচে বুঝাং নাই ববা টাঙি তিনি নগদ অমা বাহিকে বুঝা খানক যত বদিন আং তিনি স্টেটমেন্ট বनु খাচিনি বসাও আয়ঙ্গা থাংমানি বরজन থাং बेलतला फाजिन थां बेलतला फाजिन थांगे बतां खेतो फाजिन তিনি খালি থানা না আয়ং থাং তাম বুঝাং না মতো আমি কিছু রহস্য জনক গত যে এলিগেশন তোমরা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং আমি কোন জায়গা ইয়া একলে বরক जबरदस्ती खाई विश्व ब्लक खाने खाइमानि विश्व दखल खाने खाइमानिसे अब कि संघर्ष काम बगै आं सानाय जारा अंनाय रखनो नरक जानजे सामु खाइदोंदि पन्चायत फाइदि कुन आपत्ति करे जतन अजागा रेगा मातांगे साबतंबा रेगा जतन मातांगो तेप्रा माता फाइमानि जागरो पुनि सीपीएम कांग्रेस बीजेपी हेनजा गेलतन रेगा मातांगो दं अमाय एलिगेशन दंखाके ब्लक दङ बीएससी चेयरमैन दङ आं एमएलए बो दङ आसुगन सालायमानो गावन बै कुन आलादा भाबे जों कुन अरो बिखौनान कुन प्रश्न गान बै लुकरनो मन सामु सुंगा जों जतन मिलाय सामु खाइ पेसेन हारमोनि नारगे जों मचिन अ एरियान जों बाके डेभलप खाइमाने अबस्थिन नायथाय राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल बबैफेका हास्तेनि मा फारंनि बागै कथमा काहाम तै रोंसोरोङै दंनाय सिक्ला सिक्लि रंनि बागै ब कथमा काहाम राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल कोर्स रक दंनाय फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस केमिस्ट्री हिस्ट्री मैथमेटिक्स फिलसफी जूलॉजी एडुकेशन ककब्रक इंग्लिश जियोग्राफी अबहाय गोबांखौ कोर्स अवेलेबल दङ राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन अबबाय सिमि थागलिया राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल तैबो दंनाय एक्सट्रा कारिकुलर एक्टिविटी
activities tei tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obohai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education tei bo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rong ni bagui hostel bo April tal ni simi chengkha tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagui kokduk ungkha 98736738758729801803